वर्तमान भाई मु टिके मार्केट आडे आसुची किछिटा आवश्यकता थिबारु वर्तमान मो साइकिल ले मो जियो साइकिल ले हाँ चलै पारियो हां चलैलो देखिया बुढ़ा मासु पणिका सिखौछ ना कोन हो चलै आस एई देखो ए सतु सतु चलै देले एइटा नै कि जीव आ कोन करी हो जाओ आ फ्रेंड्स वर्तमान राति प्राय 12टा हेलाणी बेबी एबे भी झोटी चिता पकाउचंदी आ एठी पिल्ला माने आसी सोइलेणी निष्ठा त्रिशा आ कोन बेबी सोइलान ना नहीं ना ना सॉरी नी चाली छी देखंतु वर्तमान पई बेबी झोटी चिता तांकर चलैचंदी पकेइबा ठंडा पागरे शीतरे गोड़े राति प्राय 12टा हेलाणी तथापि तांकर काम सरीनी मते आसीनी तो ए सब झोटी पकेबा मु एमती करि देई छी आ बेसी किछि आसीनी मते एते सुंदर डिजाइन करजंदी आउ बेबी ए सब कोड सिखलो किछि मु सिखिनी छोट बळे तले पूजा होय मु सोई पड़े शीघ्र दीदी कहबो बेबी सो ना बा टिके देखुनु बड़ हेले पुनी चिता तो पकेबू झोटी पकेबू मु कहे ना 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 सबू मु कर देबी आ मिछरे कहि बाहाना रे सोई पड़े काम बाहाना रे एबे देखंतु मु निजे सबू ए सबू करूची भाबुजी बहुत कष्ट होची कारण मते आसीनी ना ए सब झोटी पकेबा एते भलो सेथि भाई वर्तमान पूजा करवा कौन करवा माँ को पूजा सेमती टिके करदबा जेमिति आसीबो आ वर्तमान पई मु देखौची घर भीतर केमिति झोटी चिता पकैछंदी जय जगन्नाथ सांग माने कौन करछंदी केमिति अछंदी आशा करूची भलो थिबे आज तो गुरुवार आज मां लक्ष्मी पूजा मार्गशीर गुरुवार तो बहुत महत्व थाए घरे घरे वर्तमान गुरुवार पूजा सब चली आमर भी चली आज वीडियो रहिबो आमर लक्ष्मी पूजार आज संपूर्ण वीडियो रहिबो आज आ बेबी कौन केमिति अरेंजमेंट करछंदी झोटी चिता घर घर सब पूरा करि देइछंदी आज एई गुरुवार ऊपर वीडियोटी रहिबो सांग माने आ वर्तमान भाई मु गाधे आसिली आउ मांकर केमिति कोन प्रस्तुति हेइची आसंतु देखिबा भितरे आउ झोटी चिता बेबी पकैछंती केते सुंदर हेइची काली राती 12टा जाय पकैछंती आ देखंतु केमिति कोन अरेंजमेंट हेइची आउ आमे तो बाहरे रहू कोन जदी टिके किछि रहि जाइथिबो कमी सबुटा फुलफिल करबा टिके डिफिकल्टी होचे एठी हमर कोन ओडिसा रे सब जिंस मिली जाय बहुत इजीली तो माने पूजा करूचंदी नन्ना तांकर आउ बेबी तांकर एपटे मां को पई प्रसाद तयारी रे लागि चंती पुनी माटी हांडी रे आंटी आसुची सांग माने वर्तमान पई मु टिके मार्केट आडे आसुची किछिटा आवश्यकता थिबारु वर्तमान मो साइकिल ले मो जियो साइकिल ले हाँ चलै पारियो हां चलैलो देखिया बुढ़ा मासु पणिका सिखौछ ना कोन हो चलै आस एई देखो ए सतु सतु चलै देले एइटा नै कि जीव आ कोन करी हो जाओ आ कोन बेबी केते बड जाई गलो मां को प्रसाद प्रस्तुति रे देखंतु खीरी प्रस्तुत होई जाईची वर्तमान सुजी काकरा घियो रे पियर घियो रे पजा होची 10टा पूजा हबो आ डालमा हेची से पोटरे मिठा ये मिठा पलो अछि आ वर्तमान पई बेबी तांकर बही पढ़ा पढ़ी करूचंदी आउ एठी
ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସରିଛି। ପ୍ରସାଦରେ ଇଏ ହଉଛି ମିଠା ପଲଉ ହେଇଛି, ମାଙ୍କର ଦହି ଭାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି 10ଟା କାକରା ହେଇଛି ମାଙ୍କର, ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିବେ। ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେ। ମା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଦହି ଭାତ, ସୁଜିର ଗୋଟେ କାକରା, ଆଉ ଇଏ ମିଠା ପଲଉ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଇଏ କ୍ଷୀରି ରହିଲା ଏଠି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରା ପିଓର ଗୁଆ ଘିଅରେ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଳି ଦେବ ଭୋଜନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା ଆମର। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କିଛି ପଡ଼ିନି, ଇଏ ଟମାଟର ବି ପଡ଼ିନି, ଆଉ କାରଣ ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଷ୍ଠା ଦେଖ କେଡ଼ିକି ତାର ଜିଦି ମିଛରେ ଏମିତି ବସିବ ପତ୍ର ଧରି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବନି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ସେ କୁନି ପିଲାଟା, ତାର କୁନି କଦଳୀ ପତ୍ର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ ଗାଇସ୍ କି, କହିଦିଅ ନେଇକି ଭଲଇ କହିଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା ତ ଫେଭରାଇଟ, କୋଉଟା ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଦହି ଭାତ ଖାଉଛୁ, ମିଠା ଖିଚିଡି ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ଦେଖେ କୋଉଟା ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ୍ଷୀରି ଖାଉଛୁ, କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତା ନାଁ କଣ କହୁନୁ? ତା ନାଁ କହିବ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ସେଟା କାକରା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସବୁବେଳେ ଓଲଟା କଥା। ଏଇ କହିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖିଆ ପିଆ ମୋର ସରିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଥକିଗଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେ, ଭାବିଲି ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରା ବେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବି, ନିଷ୍ଠା ବି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା। ଓହୋ, ଶୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଠିଲି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଭାରି। ଚାହା ଫା ଟିକେ ବେବି କଣ ହବ କି? ଚା ରେଡି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତୁମେ କହିବ ଆଉ ରେଡି ହବନି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ହଉଛି ଗିଲାସରେ, ମୋର ମାଟି କପରେ। ନିଷ୍ଠା ତମର? ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଗାଧେଇ ଏବେ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦିଦି ଆଣିଛି। ହଁ, କୋଉଠିକି ଯିବ ତମେ? ଦେଦୁକୁ ଆଣିବା ବା। ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ମୁଁ ବିସ୍କେଟ ଖାଉଛୁ? ହଉ, ବାପାକୁ ଦବ? ଏତେ ଛୋଟଟେ। ଆଡେ ତ ଶୀତ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।
କୋଉଠି ବେଶୀ ଶୀତ ହଉଛି। ଆଉ ଝିଅ ଆସିବା ଟାଇମ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍କୁଲରୁ। ଓହୋ ମଜା ଆସିଗଲା। ମତେ ମଜା ଆସିଲା। ତତେ ମତେ ବି ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିବି ତତେ- ତମେ ମଜା ଆସିଯିବ। ତତେ ମଜା ଆସିଗଲା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାର। ହଉ ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ये चा तो पी लो गोटे बाल्टी बाल्टी चा तापर कौन चिंता चिंता कर बस ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। टायर्ड हवाटा स्वाभाविक कथा। राति उठिले एजाए शोई ना दिन सारा परिश्रम गुरुवार लक्ष्मी पूजा सबु प्रकार प्रस्तुति आ परिश्रम जबर होती हारासमेंट हो बसी पूरा चुपचाप हो दुष्ट लोकटा देखा शांत हो बसची ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଖାଉଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ୍ରିଷା ଖାଉଛ କଣ ସବୁ ଇଟିଂ ଆଜି କରିଛି ମାମା ରୋଷେଇ? ଖିରି ଦହି ଭାତ এটা ମୋ ଫେଭରେଟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ এটা କଣ ନା ଜଣା ନାହିଁ। ଡାଲମା ମିଠା ଖିଚଡି ଆଉ ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଖାଇଦିଅ। କଣ କରୁଛ? नड़िया ନଡିଆ नड़िया कोली चलची काकरा पाकरा कौन करिए बर्तन पे अरे नड़िया कोली देली टिके सहाय्य कर दवा टिके काम रे दिन सारा तो से खटी खटी तांगर नयंत होई पइले ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ମତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଏତେ କାମ ଭିତରେ ବି ସେ ମତେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବେବି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ପୂଜି ଆଉ ଘିଅ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ अर्पण करुचंती माँ को आज तो पूरा संपूर्ण रूपे आज माँ को ऊपर पूजा पूजी रहिला आज आउ वर्तमान पे वीडियो एंड करिवार समय आसी गलानी आ माँ को पूजा ऊपर रहिला हमर वीडियो जदी भल लागुची गोटे लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित कर दियंतु। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।